अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं ELB मार्केटिंग। आज आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से, जिसके हवाले से लोग हमें फ़ोन करके बार बार उन पॉइंट्स के हवाले से सवालात कर रहे हैं, उन पॉइंट्स के मुतल्लिक सवालात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ जिसमें कुछ गलतियाँ बायर्स की, कुछ गलतियाँ सोसाइटीज़ की, कुछ गलतियाँ रियल स्टेट कंसल्टेंट की हैं जो कि सही अपना काम कर नहीं सके, या मिस कमिटमेंट हो गई, या मिस मैनेजमेंट होगी। तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 में बहुत सारे लोग परेशान हैं, खुसूसन ओवरसीज़ क्लाइंट जिन्होंने डीलर्स को, रियल स्टेट कंसल्टेंट को या अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजे कि हमारा प्लॉट बुक करवा दें, लेकिन अब वो इस परेशानी से दो चार हैं कि पेमेंट भी वो भेज चुके हैं लेकिन प्लॉट भी उनका बुक नहीं हुआ। तो कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, इंशाल्लाह डिटेल में आपको गाइड करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रियल स्टेट के मुतल्लिक जो भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है इन्वेस्टमेंट की या हाउसिंग की, आप तक वो वीडियो पहुँचती रहे ताकि वो वीडियो आपके लिए कारआमद हो। सबसे पहले आप से ये बात डिस्कस करेंगे कि हमने जब पहले दिन वीडियो बनाई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हुए जिन्होंने हमारे पर एतमाद का इजहार किया, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई कि हम कौन से साइज़ में प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, और उन्होंने हमसे अपना तमाम तर रिकॉर्ड लिखवाया कि इंशाल्लाह जैसे ही पेमेंट प्लान आएगा, प्रॉपर लॉन्चिंग होगी और प्लॉट की बुकिंग का आगाज़ होगा तो आप हमारे प्लॉट्स बुक कीजिएगा। जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 75 to 80% को लोगों को बुकिंग करवा कर दी, जिनमें से जो 25% या 20% लोग थे, क्योंकि जब मार्केट के अंदर बुकिंग्स आ जाती हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट को नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो सोसाइटी की भी अपनी भी होती है। इंसान है, गलतियाँ होती रहती हैं। हमारी चीज़ की तारीफ़ नहीं करेंगे, जो चीज़ गलत है इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि सोसाइटी की पॉलिसी में क्या चीज़ गलत थी। तो सोसाइटी ने अनाउंसमेंट की कि जी हम इंशाल्लाह 21 तारीख तक फॉर्म जमा करेंगे और 12 तारीख को अपनी लॉन्चिंग करेंगे। चूँकि उनको अपनी लॉन्चिंग पहले पहले करना पड़ी, तो जो बुकिंग फॉर्म है वो 10-11 तारीख को आ चुके थे, तो बुकिंग फॉर्म 12 को आने थे। 12 तारीख से 11 तारीख से बुकिंग शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों ने हमें पेमेंट्स भेजी, कुछ लोगों ने पे ऑर्डर्स भेजे, हमने लोगों के प्लॉट्स बुक करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग ऐसे थे जो हमें कॉल करके कहते जी हमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपया डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। हमारा अपना कोटा था, लिमिटेड कोटा था, और जो हमारा यही ज़रिया होता है, हम भी इसी चीज़ से कमाते हैं। तो हमने लोगों को, जिन लोगों को प्रोफेशनल सर्विसेज देनी थी, ज़ाहिर बात है हम आपसे कोई सर्विस चार्जेस ले नहीं रहे, बल्कि जो सोसाइटी हमें कमीशन, जो रिबेट ऑफ़र करती है, वो रियल स्टेट कंसल्टेंट का होता है, ना कि वो इन्वेस्टर का या क्लाइंट का होता है। वो रियल स्टेट कंसल्टेंट का उस पर हक होता है। तो जो लोग हमारे, जो क्लाइंट्स जिन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, उन्होंने हमसे बुकिंग्स करवाई। जो 10-15-20 हज़ार रुपये की खातिर बाहर गए, उन्होंने बाद में हमें कॉल करके अपना रुदात सुनाई कि हमारे साथ क्या हुआ। एक जगह पे किसी ने कहा जी आ जाएं, कैश रिबेट दे रहे हैं, वो गए उधर फाइल जमा करवाई, बाद में 2 दिन बाद उनको उनका पे ऑर्डर और उनका बुकिंग फॉर्म वापस कर दिया कि जी आपका जो बुकिंग फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक्सेप्ट इस वजह से नहीं हुआ कि अगर आप मिस कमिटमेंट करेंगे, मिस मैनेजमेंट करेंगे और लोगों को मिस गाइड करेंगे, तो एक रियल स्टेट कंसल्टेंट भी अपनी साख ख़राब करता है, और क्लाइंट उसको तो वो ख़राब कर ही चुका है। क्योंकि असल चीज़ तो अगर हमने 20-50 हज़ार रुपया फी प्लॉट अगर कमा लिया है, तो हमने हज़ारों में कमाए हैं। जिन्होंने हमसे प्लॉट बुक करवाए उन्होंने तो लाखों में कमाना है। आज प्लॉट अल्हम्दुलिल्लाह फैसल टाउन फेज़ 2 का प्रॉफिट के ऊपर है। लोग कहते हैं हमें प्रॉफिट, आज मुझे कॉल्स आ रही हैं 25,000 प्रॉफिट पे दे दें, 20,000 प्रॉफिट पे दे दें, रीसेल वाला प्लॉट दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने हम पे एतमाद का इजहार किया वो भी इस टाइम प्रॉफिट में। दूसरा, डीलर की ये मिस्टेक थी, रियल एस्टेट कंसल्टेंट की ये मिस्टेक थी कि उन्होंने ओवर बुकिंग की। जिनको 50 का कोटा मिला, वो अपना 50 का कोटा कंप्लीट किए बगैर ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमें 200 प्लॉट मिल जाएंगे, 150 प्लॉट मिल जाएंगे। और दूसरी बड़ी गलती ये थी कि ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट ने 5 मरले की प्लॉट्स की बुकिंग ज़्यादा ली, जिसकी वजह से सोसाइटी ने उनको प्लॉट्स का कोटा देने से इनकार कर दिया। कोई भी सोसाइटी है वो हमेशा 5 मरले के प्लॉट अगर सारे बेच दे तो सोसाइटी की एक वर्थ नहीं बनती, एक लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं बनता, एक 5 स्टार प्रोजेक्ट नहीं बनता। उसके लिए ज़रूरी है कि हर साइज़ के प्लॉट उसके अंदर शामिल हो।
اس میں ڈیلرز کی ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کی دو مسٹیکس ہیں، ایک تو اوور بکنگ کی، دوسرا مس گائیڈ کیا جو لوگوں کو کہ جی 5 مرلے کا کرائیں۔ سارے سائزز کے پلاٹ بک کروانے چاہیے، 30 60 35 70 40 80 50 90 75 120 سارے سائزز کے اندر پلاٹ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو سارے سائزز آپ کو پروفٹ دیں گے۔ جو بندہ جس حساب سے، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک پلاٹ لینا چاہتے ہیں 35 70 کا، کوئی آپ کو کہ جی آپ 2 پلاٹ لے لیں 25 50 کے، تو یہ غلط ہے۔ آپ کا اگر مائنڈ 10 مرلے کا تو آپ کو 10 مرلہ پلاٹ لینا چاہیے۔ دوسری جو تیسری غلطی ہے وہ سوسائٹی کی ہے۔ سوسائٹی کی پالیسی، جب ہم میٹنگ میں گئے تو ہمیں مینجمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو آپ کے پاس بکنگ آئیں گی اس کے مطابق ہم ماسٹر پلان بنائیں گے، لیکن جب بکنگز 5 مرلہ کی زیادہ ہوگی، لوگوں نے پے آرڈرز بنا دیے، اوورسیز کلائنٹس نے پیمنٹس بھیج دیں، تو سوسائٹی کو اپنی 5 مرلہ کی بکنگ بند کرنا پڑی۔ تو سوسائٹی کو یہ چاہیے تھا کہ ڈے فرسٹ سے کوٹا بناتی، لوگوں کو بتاتی کہ جس بندے کا 50 کا کوٹا ہے اس کو 20 25 50 ملیں گے، 10 30 60 ملیں گے، 10 35 70 ملیں گے، اور 10 ایک کنال کے ملیں گے۔ یہ ایک پلیٹر بناتی تاکہ جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہے وہ اس ٹارگٹ کے اوپر کام کرتا۔ جب ٹارگٹ ہی نہیں تھا تو بغیر ٹارگٹ کے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کیسے اور کس طرح لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ دوسری سوسائٹی کی جو مسٹیک تھی، جو پالیسی سوسائٹی کی غلط ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ 50 بکنگ فارم پہ آرڈر لگا کر آپ کے پاس تمام ریکوائرمنٹس پوری کر آ رہا ہے، تو سوسائٹی کو یہ چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کو ایک ایک فارم کی رسید دے کہ ایکس نے اتنے سائز کا پلاٹ اتنی پیمنٹ دے کر بک کروا لیا ہے، اس کا یہ رجسٹریشن نمبر ہے اور یہ ایک رسید ہے۔ انشاءاللہ 15 دن 20 دن مہینے بعد آپ کو پراپر ایک فائل ملے گی، جس سے کلائنٹ بھی مطمئن ہے اور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ بھی مطمئن ہے۔ الحمدللہ جی ہمارے 95% کلائنٹس ایسے ہیں جنہوں نے ہم پہ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا۔ ان کو ہم نے اپنی آفس کی ریسیونگ دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسی ریسیونگ ہے آپ ہمیں دے دیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جی اللہ کے فضل سے میں اس ویڈیو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ 100% ہمارا اس ٹائم پرفارمنس ریٹ ہے الحمدللہ۔ جس بندے نے ہم سے بکنگ کروائی ہے کسی بندے کا فارم ریجیکٹ نہیں ہوا، ہر بندے کی بکنگ الحمدللہ 100% کنفرم ہے۔ اسی طرح مزید ہم آنے والے پروجیکٹس میں اپنے کلائنٹس کو اسی طرح 100% ریٹنگ کے ساتھ سروسز دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے وقت میں 1 2 اور پروجیکٹس آ رہے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ریئل اسٹیٹ کے متعلق جو نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، جو ویڈیو آ رہی ہے آپ تک پہنچ سکے، تاکہ آپ ٹائملی ڈیسیجن لے سکیں۔ اور اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، انویسٹمنٹ کے لیے ڈیسیجن پاور ہونی چاہیے، اور جتنا رسک لیں گے اتنا اللہ پاک آپ کو رزق دیں گے۔ تو رسک لیں انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ سوسائٹی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، سوسائٹی کی لوکیشن دیکھیں اور ڈیسیجن لیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے خیال رکھیں اپنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔